भी होता है. Question number 2 is, what is the story you tell yourself about what it means when your husband or wife doesn't respond the way you want them to. मतलब कि जब हम क्या स्टोरी अपने आप को बताते हैं जब हमारा ज़ौज उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता हमारी बात को जो कि हम चाह रहे थे कि वो करे. ठीक, अब सिंपल, बहुत बेसिक, इससे तो कभी मेरी सुननी नहीं है, इसको तो लगता है मैं झूठ ही बोलती हूँ, इसको तो लगता है मैंने बकवास ही किया है, इसको तो लगता है कि मैं सिर्फ खामखा में ड्रामा क्रिएट करती हूँ, इसको तो लगता है मैंने ठेका लिया हुआ टेंशन क्रिएट करने का, इसको मैं बिल्कुल फालतू फजूल लगती हूँ. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेजॉरिटी ऑफ द वाइफ्स दे फील दिस, स्पेशली जब हस्बैंड्स ने पहली बात ये करनी, यार चुप हो जाओ, मेरा सर नहीं खाओ, चुप कर जाओ. ठीक है, या रोज़ एक ही बात करने बैठ जाती हूँ, मैं क्या करूँ इस बारे में. या जब हस्बैंड्स ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे बहन भाई हैं या मेरे रिश्तेदार हैं और वही ठीक हैं और तुम गलत हो और मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बकवास. या जब आपको क्लियरली आपको शट डाउन कर दिया जाता है, राइट. एक ये सिनेरियो भी हो सकता है, दूसरे सिनेरियोज भी हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन दीज वर द वंस दैट क्विकली कम इन टू माइंड बिकॉज यू कीप हियरिंग अबाउट दीज सिनेरियोज, राइट. तो स्टोरी आप क्या बताते हो, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, इसको मुझसे प्यार नहीं है, ये मुझ पे बिलीव नहीं करती है या करता है, इसको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, इसको कोई और स्पेशली अगर आप इनफिडेलिटी से गुजरे हो, अगर आप इनफिडेलिटी से, धोखे से गुजरे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में से गुजरे हो और वो सामने भी आ गया और रिकवरिंग में हो, तो ओ माय गॉड, इट्स सो पेनफुल, इट इज़ सो हर्टफुल. क्योंकि आपको दोबारा से अपने आप को ना आप बिठाना पड़ता है कि यू नो व्हाट, डोंट गो इनटू दैट रैबिट होल, डोंट गो इनटू दैट डार्क मोड. फेस वैल्यू पे बात को समझो, जो अभी बात हो रही है, जो अभी बात रिजॉल्व करनी है, वहीं पे रहो, उस बात को उस तरह से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो. डॉक्टर जॉन गॉटमैन कहते हैं कि नेगेटिव सेंटिमेंट ओवरराइड कहते हैं इस चीज़ को. किस चीज़ को? कि जब कोई ओल्ड स्टोरी, और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन में एक ये भी बात है कि जब हम अपने घरों में, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है, आपको हमेशा ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपका आपके बहन भाई के साथ जो रिलेशनशिप होता है ना, या आपका आपके पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है, वो किसी ना किसी तौर पे आप प्ले आउट करते हो अपनी शादी में, क्योंकि आपने रिलेशनशिप सीखा ही अपने घर में अपने पेरेंट्स और अपने बहन भाइयों के साथ है. आउटसाइड तो आपने जाके सीखा नहीं, आउटसाइड आपकी फ्रेंडशिप्स होती हैं वक्ती तौर पर, ठीक, लेकिन जो एक दिन रात का जो एक साथ है और लाइफ को डील करने का जो एक तरीका है, वो तो आपने अपने बचपन से अपने घर वालों को देखा है कि वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी लेते हैं या नहीं लेते हैं, राइट. तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे स्पाउस को पता भी नहीं होता, हमारे स्पाउस को घंटा नहीं पता होता कि हमारे बचपन के क्या खललियाँ मललियाँ हैं, या हमने किस तरह से देखा था अपने पेरेंट्स को, या किस तरह से वो रिज़ॉल्व करते थे. लेकिन कोचिंग में या थेरेपी में अक्सर ये बात आती है कि ओ मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ते थे और मुझे इस चीज़ से डर लगता है. बहुत सारी हम ख़वातीन कहती हैं माई पेरेंट्स गॉट डिवोर्स्ड और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो. या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हम बेहतर पेरेंटिंग करना चाहते हैं, हम अपने पेरेंट्स की तरह की पेरेंटिंग नहीं करना चाहते. बेसिकली क्या कह रहे हैं? बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो जो ओल्ड स्टोरीज़ हमारे दिमाग में हैं, जो चलती हैं, जिनसे हम ट्रिगर होते हैं, हमें वो ओल्ड स्टोरीज़ दोबारा से नहीं क्रिएट करनी है. तो जब क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द स्टोरी यू टेल योरसेल्फ अबाउट व्हाट इट मीन्स when your spouse doesn't respond to you the way you want them to, right? और आपका नेगेटिव सेंटिमेंट ओवरराइड क्या हो रहा था, इसको ये जानबूझ के कर रहा है या कर रही है, ये मुझे प्यार नहीं करता, इसके लिए मैं मानी नहीं रखती, फलाना फलाना. एंड ये हमारे पास रिलेशन, ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्पाउस जानबूझ के ही कर रहा हो. कभी कभी पुराने सेंटिमेंट्स, हमारे चाइल्डहुड के, वो नेगेटिव सेंटिमेंट ओवरराइड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तो प्रायोरिटी नहीं हूँ, जाहिर सी बात है, किसी और ने किया होता तो इसने फ़ौरन फ़ोन उठा लेना था. मैं ये नहीं कह रही कि सच नहीं होता. बाज़ औक़ात वाकई में मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़िच कर देते हैं, बाज़ औक़ात वाकई में मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़िच कर देते हैं, बाज़ औक़ात वाकई में आपका स्पाउस आपसे वही बात कर रहा है, वही बात पीछे से कोई बहन भाई आया, उसने किया और आपको कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो. तो शक्ल देखो यार, यही तो बात मैं कह रही थी. एक मेरे और आमिर के दरमियान में एक बड़ा मज़े का मजाक है. कहते हैं यही बात मैंने की है ना, जाओ जाके जो तुम्हारी सहेलियाँ ना, इनसे यही क्वेश्चन करो, इन्होंने
جو اگر تمہارے ساتھ سنسیئر ہو وہ یہی جواب دے گی تم نے اس کی بات مان لی ہے لیکن میری تم نے نہیں ماننی. میں نے کہا میرا باعث نہ صرف آپ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ظلم زیادتی اس طرح سے میں کرتی ہوں نا بس آپ کے ساتھ ہی کرتی ہوں. کہتے کیوں میرے ساتھ ہی کیوں کرتی ہو, میں معصوم انسان ہوں. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our spouses with good health and with sincerity towards us and us towards them. I mean, but ہوتا ہے, negative sentiment override ہوتا ہے. For example, یہ فار ایگزامپل انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ کل رات کو آپ نے مجھ سے صحیح سے بات نہیں کی, اور جو زوج ہے وہ کہہ سکتا ہے یار میں تھکا ہوا تھا, یا یار میں بہت تھک گئی تھی اس وجہ سے, رائٹ. لیکن آپ کی انٹرنل سٹوری کیا کہہ رہی ہے, آپ کی انٹرنل سٹوری کہہ رہی ہے نہیں یہ صرف ایکسکیوز ہے, یہی اگر اس کی بہن کا فون آ رہا تو اس نے 1 گھنٹہ بات کر لینی تھی, لیکن میں نے کہا کہ میرے پاس بیٹھو تو اس کو بیٹھنے کی وہ تو زحمت ہی نہیں ہوئی. حالانکہ بات سچ ہے, ویسے بہن کا فون آیا تھا اور اگر بہن نے 1 مہینے سے فون نہیں کیا تھا اور اگر اس نے اچانک سے اسی وقت کر لیا تو ہو سکتا ہے واقعی میں یہ سچ ہو. لیکن you understand what I'm trying to say here. I'm trying to say کہ the negative sentiment override کو پہچاننے کی کوشش کریں, بندے کو اس کی فیس ویلیو پہ لیں, حسن ظن رکھیں. یہاں پہ جب آپ یہ ویسٹرن سائیکالوجی میں یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہو, سمجھ رہے ہوتے, تو میں کہتی ہوں کہ اگر یہ صرف اس بات میں یہاں پہ ڈال دیں کہ انسان تقویٰ کرے, انسان حسن ظن رکھے, تو آدھی سے زیادہ بات تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک دم سے ابھی بولتے ہوئے میرے ذہن میں لوگ کہیں گے کتنا تقویٰ رکھیں, کتنا حسن ظن رکھیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ظلم کرنے سے اور ظلم سہنے سے محفوظ فرمائے. ہر بندے کی سٹوری میں ویریشنز ہوتی ہیں, پر میجورٹی آف دا اسٹوریز آر سملر لائنس پہ ہیں. یا آپ کو کسی نے جان بوجھ کے تنگ کیا ہے, یا وہ آپ اپنے سینٹیمنٹ اوور رائڈ کی وجہ سے, اپنے نیگیٹو سینٹیمنٹ اوور رائڈ کی وجہ سے تنگ ہو رہے ہیں, یا دو اچھے لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا آ رہا, یا ان میں ٹرسٹ کا مسئلہ ہے, اور یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں, ریپیئر ہو سکتی ہے. میں کہتی ہوں جب تک جان ہے ریپیئر کی پاسبلٹی ہے. ریفلیکشن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کیا ایک ایسی سٹوری ہے جو ریپیٹڈلی آپ اپنے آپ کو اپنے زوج کے بارے میں بتاتے ہو, اور یہ سٹوری کتنی پرانی ہے. اب نہ نیسیسریلی یہ سٹوری آپ کی بچپن سے ہوگی, اسپیشلی جیسے میں نے کہا انفیڈیلٹی میں, دھوکے میں, ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں. بچپن میں تو کسی نے آپ کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں کیا نا, اگر آپ کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر آپ کی شادی کے سالوں میں ہوا ہے تو آپ کے ذہن میں بار بار یہ آئے گا یہ پھر سے مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے, یا مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے, یا میں اس پہ یقین نہیں کرتی, یا میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتی, رائٹ. ناؤ دیٹ از ناٹ این سینٹیمنٹ اوور رائڈ فرام یور چائلڈہڈ, لیکن فرام یور میرج, اور یہ ویلڈ ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن اگین اگر آپ دونوں ریپیئر کی طرف جا رہے ہو تو دین یو ہیو ٹو چینج دیٹ, دین یو ہیو ٹو سے is this story true? Is it a fact? Yeah, is this me thinking like this because it is more convenient for me to think it like this? ٹھیک ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ آسان ہے, اسپیشلی انفیڈیلٹی کیسز میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ آسان ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ ریپیئر کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ اپنی زندگی میں بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں, اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, وہ لوگ اس پہ کام کرتے ہیں.